Bonjour les élèves de la deuxième classe. Aujourd'hui, on va apprendre une nouvelle leçon à la grammaire. Cette grammaire s'appelle les pronoms personnels, the personal pronouns. There are two kinds of the personal pronouns. Les pronoms personnels d'objet direct, personal pronoun of direct object, les pronoms personnels d'objet indirect, the personal pronoun of indirect object. First, we learn le pronom personnel d'objet direct. Le means him or it. This personal pronoun comes instead of direct object singular masculine. Et le pronom stylo, il le prend, present positive. Here we put the personal pronoun before the verb. Even in the negative, we negate the verb and the personal pronoun together. A pronoun stylo is imperative, positive imperative. We put here this personal pronoun after the verb in the positive case. In the negative case, we put it before the verb. Il vient de prendre mon stylo, il vient de le prendre. We remove mon stylo singular masculine and we add it before the infinitive. Why? Because it's the origin, it's the main verb in the sentence. Il va prendre the same way. Il va le prendre. Why here in the middle? Because here the infinitive is the main verb in the sentence. Il ne va pas prendre mon stylo. Il ne va pas le prendre. We negate verb aller and we put the personal pronoun after the negative. Il a pris mon stylo. Il a pris mon stylo. Il a pris. OK, passé composé positif. Il n'a pas pris. Il n'a pas pris mon stylo. Il ne l'a pas pris. Passé composé. Here, we negate verb avoir in addition to the personal pronoun. Briefly, we can say that in the simple tenses like present, futur simple, futur proche, passé récent, imparfait, conditionnel présent, we put the personal pronouns before the verbs in the positive or in the negative form. But for the complicated tenses, we put it before the verb in the positive. We put this personal pronoun before the verb in the positive or in the negative form. For le futur proche, passé récent, and in a sentence has two verbs, we put the personal pronoun between two verbs in positive form. Il va lire le journal, il va le lire. Futur proche positif. Il ne va pas lire le journal, il ne va pas le lire. Il vient de lire le journal, il ne vient pas de lire. Il ne vient pas de lire le journal, il ne va pas de le lire. Il veut prendre mon stylo, il veut le prendre, etc. In the negative, positive negative, in the positive imperative, we put the pronoun after the verb. Lit le journal, le lit. For the negative case, we put the verb we put the pronoun before the verb. Ne lis pas le journal, ne le lis pas. Là, him, her, or it. This personal pronoun comes instead of direct object, singular feminine. Elle prend mon stylo, il la prend. Elle va prendre ma valise, elle va la prendre. Il a pris ma valise, il l'a prise. Here, take care for passé composé with la. We add extra e referring to that the word removed is singular feminine. Les. Les means them. This personal pronoun comes instead of direct object, plural. Il lit le leçon, il les lit. Il a lu les leçons, il les a lus. We added extra es. If the plural removed is plural, plural feminine. Il a lu le journal, il les a lus. Passé composé. Especially passé composé plus que parfait and futur intérieur. For the personal pronoun les comes instead of plural masculine or feminine. So in passé composé,
bloqué parfait, futur intérieur, we must add S if it's plural masculine and ES if it's plural feminine. L apostrophe, him, her, it. For example, il aime le tennis, il l'aime, il va écrire la leçon, il va l'écrire, il a écrit la leçon, il l'écrit. Il a écrit. For L apostrophe, if it comes instead of singular feminine, we add extra E, especially in passé composé. Me comes instead of te, il te voit, oui, il me voit. Te comes instead of me, il me parle, oui, il te parle. Nous comes instead of vous, il vous parle, oui, il nous parle, etc. Les pronoms personnels d'objet indirect. Lui comes instead of a singular person, feminine or masculine, preceded by a, la, l'apostrophe o. Il parle au professeur, oui, il lui parle. Il a parlé au professeur, il lui a parlé. Leur, to them. This personal pronoun comes instead of indirect object, plural persons preceded by a or o. Il parle à ses amis, il leur parle. Y comes instead of indirect object, place or things preceded by a, la, l'apostrophe o, axe, dont, on. Ils vont en France, il y va. Il va au club, il y va. Il va à Salmia, il y va. Here, place or things. Preceded by these prepositions. En comes means of him, of her, them, part of them. This personal pronoun comes instead of an object preceded by number, un, une, des, de la, de l'apostrophe, beaucoup, vous, quelques, etc. Elle achète de pain, il en achète. Elle achète 10 cahiers, il en achète 10. Elle achète une voiture, il en achète. The order of the pronoun in one sentence. First, we find moi, toi, lui, elle, eux, elle. Then je, te, il, elle, le, la, l'apostrophe, les, lui, leur, y, on. What the benefit, why we need this schedule? If they ask you to put two pronouns in one sentence, this one comes before this one, 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 etc. What do we mean by the order of the pronouns? We mean by that if they ask us, okay, to put two or more than two personal pronouns in one sentence. Elle donne un cadeau à son ami, oui, il lui en donne. Why here oui, il lui en donne un? Here cadeau à son ami. Et lui comes before on. Elle voit son ami au club, oui, le lui voit. Le, son ami, before lui. Okay, take care. If you find the preposition avec, sans, sur, beau, près, loin, autour, chez, and they underline the word after them, look at this word after this preposition. Okay. If it's singular masculine, it will be lui. Il va à Paris avec son père, il y va avec lui. If it's feminine, it will be elle. Okay? If it's a plural masculine, it will be eux. Plural feminine, it will be elle avec s. Merci beaucoup et au revoir.